घोड़ा चढ़ी आसीबे दुई भाई सत हेबो मालिका जाई फूल मालिका। हरि ओ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी पंचसखांकर चरणे शरण जाई श्री अच्युतंकर दिव्य रचना जाई फूल मालिका को आपण मानक आगरे रखिबा पूर्वर सिद्धार्थ भक्तर नियारा कार्यक्रम को शुभेच्छा जनाऊँ आपण मानक स्वागत करुछु। आपण मानक हे सुधी सज्जन महाप्रभुंकर दिव्य दरबार ये सुंदर आसर रे आपण मानक श्री गुरु अच्युत जहाँ शिष्य रामदास को कही जाई फूल मालिकार कथा जागत भविष्यतर कथा से कथा को आम मेहमान आलोचना करवा। आज श्री गुरु अच्युतंकर पाद धरी कहते शिष्य रामदास आउ कहते हे गुरुदेव ये कलिर कराल समय भितर जेतबले पाप ग्रास करिवो ये समस्त जीवजगत को पाप वृत्ति मनीष आचरण करिवो आउ समस्ते अन्याय अत्याचार बढ़ी सेतबले कौन घटना घटिबो मत टिके कहतु। ये पापर फल तो मनीष भोगिब आउ कौन कौन सबू ये कलिजुगर मनुष्य को भोगिबा को पड़िबो मत टिके गुरुदेव सही कथा कहतु। तेणु महापुरुष अच्युत आगत भविष्य को लक्ष्य करी 600 वर्ष तले यही कथा शिष्य रामदास कहते आउ आज मध्य ताहा गोटे पर गोटे सत्य हेलानी बा फलिलानी। आउ महापुरुष कौन कहते जहाँ कही 600 वर्ष तले ताहा आज आम आखि सामने देखुचे ताहा घटुची आम आखि सामने घटुचे। महापुरुष कौन कहते कि जो पद को शुणला पर आपण मैंने निहाती कहे महापुरुष जहाँ कही ताहा सत है। आ महापुरुष जाई फूल मालिका कौन कहते से पद को आम्भे मैंने आपण मानक आगे रखू। कहले सत सत कोठा घर सत सत कोठा घर सत सत कोठा घर सत सत कोठा घर पोड़ी जली हेब किनार खार लो जाई फूल तू देखिबु बेनी नेत्रर तू ही देखिबु बेनी नेत्रर तू देखिबु बेनी नेत्रर तू देखिबु बेनी नेत्रर। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष कहते सत सत कोठा घर पोड़ी जाली हेब किनार खार। आपण माने जानिथिबे जे चाल घर गुड़िक निया लगी जाए वर्षा दिन में मध्य घर पोड़ीज। महापुरुष अच्युत लिखिंट ढू ढू वर्षा गाजुथिबो किंतु घर एपटे जली जाउथिबो। किंतु आज कोठा घर कथा उठिला आउ जो कथा सत सत कोठा घर पोड़ी जाली हेब किनार खार। महापुरुष कहते कोठा घर मध्य पोड़ी जाली पाउंस हो तु देखिबु बेनी नेत्रर। हे श्रुति सज्जन जहाँ आम देखिले आखि सामने डाक्तरखाना अग्निकांड भयाभय अग्निकांड। हे श्रुति सज्जन मनीष आज गोटे अद्भुत घटना को देखा आखि सामने चाल घर अपेक्षा कोठा घर बेसी परिमाण रे पोड़ी जाली पाउंस हो। आम विदेश में देखीचु 10 महला 20 महला घर पोड़ी जाली पाउंस हो जाऊँच हुतु हुतु ये निआ जाऊँच जलुची। आउ अग्निशम विभाग आयत्त करें निआ को आम खबर कागज मध्यम पढ़ुचु लक्ष लक्ष टंकार संपत्ति धन जीवन नष्ट हो जाऊँच। आउ जहाँ को अच्युत महापुरुष कहते सत सत कोठा घर पोड़ी जाली हेब किनार खार। ए श्रुति सज्जन एवं आपण मैंने जानिथिबे अग्नि को निभेवा पाई जंत्रमान न लगिले से शॉपिंग मॉल खोला जाई परिबो नाही। काहेकि ये भले भाव अग्निकांड घटिव। आउ यह 600 वर्ष पूर्वर महापुरुष अच्युत शिष्य रामदास कहते बाबूरे ये सत सत कोठा घर पोड़ी जाली हेब किनार खार तू देखिबु बेनी नेत्रर देखिबु कोठा घर गुड़िक सब पोड़ीज। कौन है एत 10 महला कोठा केमिति पोड़िला ना सर्ट सर्किट होगला अर्थात जार कारण इलेक्ट्रिक जो निआ लगी ये घर पोड़ी जाली पाउंस जिनपतर सब पोड़ी जाली पाउंस हो जाए। मेडिकल रे निआ हॉस्पिटल आज समस्त बड़ बड़ कोठा घर देखिए ता देहरे आपण मानकर निआ लिभेवा जंत्र न रहिले से आईनगत अपराधी बोली अपराध बोली घोषणा करा जाउछि अर्थात से चली परिबो नाही। हे श्रुति सज्जन कहीं कथा कह जाउछि महापुरुष आज कौन कहउचंती
କହିଲେ ମୁହିଁ କହୁଅଛି ବୋଲି ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଗଡ଼ି ଅଛି ଧାତା ବଉଳ ଲୋ ନୁହେଁ କଳି ଅଛି ଧାତା କର୍ମ ବାମ ହେଲେ କଳ୍ପନା ଗ୍ରାସ ଇ ପ୍ରକୃତି କାଟଇ ଚିତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले मुही कहुअछि बोली मोर कथा नुहे गड़ी अछि धाता कर्म बाम हेले कल्पना ग्रासई प्रकृति काटई चिता हे सुधी सज्जन आमे जेतळे प्रकृतिर ओलटा करिबा हे सुधी सज्जन आमे भोगिबानी ताऊ किए भोगिबो हे सुधी सज्जन प्रकृति दाऊ साधिब निरीह लोक माने कष्ट भोग करिवे आउ पापी माने तांकर पाप भारार वृद्धि जो कलिर आयुष्य क्षय हम जाइफुल मालिका कहले आउ पापी माने एई समय कौन करिवे ना तांकर मनोवृत्ति सब बदली जीव पुणी कौन कहउचंदी महापुरुष जाइफुल मालिका रे कहले बाबू रे मनीष बेसी पापग्रस्त हब आउ कौन पाप करिवो मंदिर धन को लुटी मंदिर धन को लुटी मंदिर धन को लुटी मंदिर धन को लुटी राताराति हेबे जे कोटिपति लो जाई फूल छक बजार रे चाले खटी 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष श्री अच्युत कहउचंती शिष्य रामदास कहले बाबू रे कली जुग रे मंदिर धन को लुटिबा को मनीष पछेइब नाही मंदिर धन को हरण करिब हुंडी बाक्स टेकी नहीं जीवे मन रखितांतु ए कथा 600 वर्ष पूर्व महापुरुष अच्युत मालिका शास्त्र जाई फूल मालिकार कथा को लिखुंट हुंडी रे पड़ो दी दुईटा टाला भगवान भी रक्षा करि परिबे नाही काहेकि चोर तो तांकरी पिला साधु तो तांकरी पिला सबू तांकरी पिला हेले मन रखितांतु चोरी केते दिन करिबो मनीष बापा गोटे ता पुओ चोरी करुछि 2 थर घोड़ेइब 3 थर घोड़ेइब 4 थर बेलू थाना रे दब हे सुधी सज्जन यही अवस्था आसीब तेणु महापुरुष कौन कहले मंदिर धन को लुटी आउ राताराति हेबे जे कोटिपति मंदिर धन को नहीं कोटिपति बनिबे आउ छक बजार रे चाले खटी छक बजार रे खटी चलिबो मंदिर मान सब बेपार स्थली पालटि जीव मंदिर धन को लुटिबे लोक माने आउ तो सहित छक बजार रे खटी चलिबो समय नष्ट करेंगे लोक वृथा समय नष्ट करेंगे खटी रे भागवत पाठ टुंगी रे जदि बसवा कह मत समय कहीं आसुन टे नाम संकीर्तन हो सत्संग होके जीवा ना मत समय कहीं किंतु छक बजार खटी करने को घंटाए घंटाए लोक समय नष्ट करेंगे एक आम कौन भक्त बंधु महापुरुष अच्युत 600 वर्ष तले शिष्य रामदास को यही कथा कही आउ कौन कहले मंदिर धन को लुटी राताराति हेबे से कोटिपति कोटिपति हेबे लोक किंतु अनेक लुटी थे से माने तांकर चरित्र आगरू जब देखिए जाना शुणा लोक कहे से केते लोक को मारी ठीक ना अमक मालिक पाखे रोला समक लोक मारिला अर्थात मंदिर मानक धन को लुटिवे लोक माने आउ छक बजार चलो खटी हे सुधी सज्जन मंदिर मान ठारू लुटिवा कथा महापुरुष कहते खाली सेतिक नुह हे सुधी सज्जन लोक माने मध्य ए कलिजुगे क्या छाड़े ना एमिति समय आसीब घरे घरे चोर सृष्टि हे डकायत सृष्टि हे हे सुधी सज्जन कहिबार तात्पर्य मन रखितांतु भक्त बंधु जो माने जाइफुल मालिका को देखुचंती 3 जनकर संपत्ति केबे हरण करिवे नाही नहिले जीवन रे केबे मुक्ति मिलिबो नाही ये 3 जनकर संपत्ति भयंकर अग्नि सदृश आउ से 3 जन किए महापुरुष कहउचंती मन रखितांतु ये 3 जन किए जो 3 जनकर संपत्ति को केबे हरण करिवे नाही महापुरुष कहले देवस्व राजस्व पुणी सन्यासी संपत्ति ए धन को जेउ हरे केबे नाही मुक्ति जय जय जगन्नाथ नीलगिरिपति अभिनव जलधर सुंदर मूर्ति बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहउचंती देवस्व देवता मानकर धन मंदिर संपत्ति हे सुधी सज्जन ताकू जी हरण करे एक तार मुक्ति हुए ना बहुत हंतसंत होइकी से लोक कष्ट भोगी भोगी मरे देवस्व
ରାଜସ୍ୱ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ମାଗଣା କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳନ୍ତା କି ଏଇଟା ମିଳନ୍ତି ଭାରି ରାଜସ୍ୱ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯାହା ସମଗ୍ର ରାଜସ୍ୱ କହିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରୁ ଯାଇ ଟିକସ ଆକାରରେ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେ ପର ପାଖରୁ ବା ରାଜସ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକର ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚଳୁ କରୁଥିବା ଲୋକର ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜସ୍ୱ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ଦେହରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆଇଲେ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ 4 ଲକ୍ଷର ଆପଣ ଯଦି କାମ କରି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖାଇବେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ 4 ଲକ୍ଷ ଖାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେବ। ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚଳୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସମ୍ପତ୍ତି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। 1 ଦେବସ୍ୱ 2 ରାଜସ୍ୱ ତୃତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଧନକୁ ଯେଉଁ ଘରେ କେବେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବିତ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସମ୍ପତ୍ତି ମଠ ବାଡ଼ିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମଠରୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମହାପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଆପଣମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସର ସମ୍ପତ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସର ବିତ୍ତକୁ ହରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବେ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଣିଷ ଆସିଥିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଚୋରଟିଏ ମଠକୁ ଯିବ ସେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନଥିବ। ମଠରେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସିଏ ତା'ର ଉଣ୍ଡୁଥିବ। ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଆସିଛି ଚୋରି କରିବାର କେମିତି ସବୁ ସରିବ ମୁଁ ମୋର ଚୋରି କରିବି। ହେତୁ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସିଏ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା କହିଲା ଗରମ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବରା ଗରମ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ଗରମ ଦରକାର ମୋର। ନା ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଚପ ହେବ। ନା ନାଇଁ ତାଠୁ ଗରମ। ନା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ଛଣା ହେଲା ଇଏ ସବୁଠୁ ଗରମ ହେବ। ନା ତାଠୁ ବେଶୀ ଗରମ। ରାଗିଗଲା ଲୋକଟି ଦୋକାନୀଟି ରାଗିଗଲା କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ମୁଲେଇବାକୁ ଆସିଛି ଖାଇବନି। ଇଏ କି ଗ୍ରାହକ କହୁଛି ଗରମ ଆଳୁ ଚପ ତାଠୁ ଗରମ ବରା ତାଠୁ ସିଙ୍ଗେଡ଼ା ପୁଣି କହୁଛି ତାଠୁ ଗରମ କ'ଣ ଦରକାର। ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଦୋକାନୀଟି କହିଲା ସବୁଠୁ ଗରମ ଇଏ ରଡ଼ କୋଇଲା ହବ। ଆଉ ଗ୍ରାହକଟି କହୁଛି ସେ ରଡ଼ କୋଇଲା ଗୋଟେ ମୋର ଦରକାର କାହିଁକିନା ମୋର ଡିଆସିଲି ହଜିଯାଇଛି ମୁଁ ବିଡ଼ି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲି ଗୋଟେ କୋଇଲା ଦିଅ ତା ଦେହରୁ ଲଗାଇବା। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହାର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାର ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ ତାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ମନ ରହିବ। ଗ୍ରାହକ ତାର ବିଡ଼ି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କି ଗ୍ରାହକ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଡ଼ି ଟାଣିବ। ସେ ଖାଲି ପଚାରି ହେଉଛି ବରା ଗରମ ଆଳୁ ଚପ ଗରମ ତାଠୁ ଗରମ କ'ଣ? ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଏ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମଠରୁ ଚୋରି କରିବ। ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥିବ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ରହିଲା ସେ ଚୋରି କରିବ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ରାଜସ୍ୱ ପୁଣି ହରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ଲୋକର ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ଛଟପଟ ନର୍କରେ ସେମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ବା ଏ 3ଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେବେ ହରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତେ ଠକି ପାରିବ ଏ ସଂସାରରେ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ। ଆଉ ଭଲ ବିବେକୀବାନ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବେ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ବଡ଼ କଥା କହି ଯେଉ ଠକି ଯେ ପାରିଲା ଲୋକ ଜାଣିବାରେ ସେଉ ବିବେକୀ ହୋଇଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରିପତି ଅଭିନବ ଜଳଧର ସୁନ୍ଦର ମୂରତି।
बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले बड़ कथा कही जे ठकी जे पारिला लोक जानिबारे से हु विवेकी होइला। लोक जानिबे से भारी विवेकीवान पुरुष। बड़ बड़ कथा कही जे ठकी पारला लोक ता कथा कहीं कहे भारी विवेकी लोकटा कहीं कथा तार बड़ जड़े जड़े कहते कथा हूँ भारी बड़ काम किसी ना जे पर्यंत लोक ताको विश्वास करते भरोसा करते से पर्यंत ता कथा शुणिक लोक भाषी जन जन आसती ठक टाउटर बड़ गप वाला आउ कहे तुम एति पैसा दियो मु तुम घर द्वार सबकि करदेवी किंतु समय क्रमे से पैसा नहीं फेरा घर द्वार कौन कर जिनस कौन दब। हे सुधी सज्जन महापुरुष कहते से मध्य विश्वास विष दे बड़ बड़ गप गपी पलि जीव किंतु संसारी लोक मैंने कलिजुगे सभारे बसी बड़ बड़ गप कहला वाला लोक कहे से या डाक से विवेकीवान लोक आउ बड़ बड़ कथा कही जो ठकी पारिला आउ लोक जानिबारे से हु विवेकी होइला अर्थात से ही हूँ विवेकी बोली लोक ताको कहिबे आउ से ही प्रकृत में सत्य पुरुष बोली लोक कहिबे। हे सुधी सज्जन ये कथा को शुणी सारा पर आपण आखि बड़ बड़ हो जाऊ अर्थ कहीं ना कलिजुग ये लोक मान सब आपण मैंने देखी आखि सामने घर पार्श्व पाख पड़िशा लोक देखुं अनेक अनेक बड़ बड़ कथा कहला वाला को आपण मैंने अनुभव करछंती किंतु काम जीरो कथा कहिबे शहे शहे काम किंतु सुन। हे सुधी सज्जन यही भली लोक मानकर सब चरित्र हो बोले अच्युतानंद महापुरुष अति सुंदर भाव में कहते कहीं ना कलिजुगे लोक मानकर यही सब बाहापिया नीति बड़पण देखिबू राम रे शिष्य पड़ी श्री गुरुंकर पाद तले लोकंकर यही चरित्र हो बोली महापुरुष अच्युत कहते। आउ भक्त माने जानी रखिबा दरकार कौन जानी रखिबा दरकार ये संसार भितर यही चरित्र लोक रहिबे तेणु यहाँ सावधान रहिबा दरकार। मालिकारे जहाँ सत्य से कथा ही आम आलोचना करुचु आ श्री गुरुदेव श्री अच्युत जहाँ कहते शिष्य रामदास को सही कथार आज आलोचना आ अच्युत कहते बाबूरे ये कलिजुगे लोक मैंने सब अलसुआ होइजिबे काम करने को कहार भी इच्छा हेनी अर्थात काम ठक धरवे कथा आम कहून महापुरुष यही पदरे कहते आ कौन से पद महापुरुष अच्युत बड़ सुंदर भाव में कहले कहले कलिजुगे समस्त भल भल भोजन करने को इच्छा हे हेले चाष कहार करने को इच्छा हेनी आ महापुरुष कौन कहले कहले चाष करने जन चाष करने जन चाष करने जन चाष करने जन केबे हेब नाही कहार मन लो जाई फूल नाश हेब जे गोधन नाश हेब जे गोधन नाश हेब जे गोधन हेब जे गोधन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की चाष करने जन सब बेले कुंठाबोध हेबे कह जाए चाष नहीं जार बास नहीं ताहार। आउ हे सुधी सज्जन चाषी लोकटे केबे हेले दुख भोग करे ना कहीं ना बिल को पलि जीव चाष करिछि परिबा दिटा आनिबो आउ धान चाष करिछि तार खाइबार अभाव नाही एबे किंतु चाषी की बेसी दुख ये जो समय प्राकृतिक विपर्यय ता सहित समस्त द्रव्यर वृद्धि बिना सार बिना औषध रे कौनसी चाष फसल हो पारना से चाषी मान को बहुत दुखी से महापुरुष कहते एमती एक समय मनीष पहुँचब चाष करने को मन कहार चाष करने को इच्छा हेब नहीं चाष विषय किसी जानबनी आम आगु कहूँ आम पिला माने जमी कौन देखी ना आगुरी बापा अजा संपत्ति धान कौन जानी ना गोटे पिला को पचारूली बापा रे धान चाउल कौटू बाहरे से पिलाटी धान रु कही पारुनी से कौच बस्तारू बा पकेट रु बाहरे से कारण से चाष बिल के देखी ना। हे सुधी सज्जन यही समय आसीज अर्थात जो नारा थिला जय जवान जय किसान कृषक मानकर जय हो कृषक तार दाबी पाई से निज जीवन को लगे दब किंतु ता दाबी केबे पूर्ण होब नाही कहीं ना चाष को अनादर करिबे राजा। ए सुधी सज्जन चाष को करने को जन केबे हेब नाही कार मन मनीष सुंदर भोजन करने को इच्छा हे आम मैंने कहते आपण मानू हेले से जो द्रव्य उत्पन्न द्रव्य कौटू आसव एक कहार चिंता नथिबो। ए सुधी सज्जन खाली सेतिके नुह महापुरुष कहले ये तीनोटी मुनरे जगत चली विश्व चली मन रखी भक्त बंधु
ତିନୋଟି ମୁନରେ, ଆଉ ତିନୋଟି ମୁନ କ'ଣ? ଏକ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ ମୁନ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଚାଲିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଚାଷ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଭୋଜନ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଲଙ୍ଗଳ ନ ଚାଷୀ ଯଦି ଲଙ୍ଗଳ କ୍ଷେତକୁ ନବ, ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମଣିଷ ଭୋଜନ ବିନା ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁନ କଲମ ମୁନ। କଲମ ମୁନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି। ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ କଲମ ମୁନରେ, ଜଜ୍ ଡିସିସନ୍ ଦେବ କଲମ ମୁନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିଠା ଆଗତ ହେବ କଲମ ମୁନରେ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମ ମୁନରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ, ଆମ ସିପାହୀମାନେ ଭାରତର ବର୍ଡ଼ର ଜଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ନ ଧରିବେ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶାସନ ନ କରିବେ, ବାହାରର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କେତେ ଲୋକ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେଇ ସୈନ୍ୟ ଯିଏ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଚାରି, ଇଏ ଚାରିଏ ନ ମରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବିଚାରି। କବି ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ମରେ ନା ଯିଏ କଲମ ଚାଷ କରେ। କବି ଆଉ କଳାକାର ଜୀବନରେ କେବେ ମରେ ନା, କଳାକାର ଅମର। କବି କଳାକାର ଭକ୍ତ କେବେ ଜୀବନ ମରେ ନା, ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଅମର ହେଇଯାଏ। କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ଚାରି, ଇଏ ଦେଶ ସେବକଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବେ ଏ ସଂସାରର ଦେଶ ପାଇଁ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ, ତାର ମହିମା କ'ଣ ବା କହିବା। ପୁଣ୍ୟ ଲୋକ ଗତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ସୀମାରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଅମର ଯବାନମାନେ, ଯାହାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଜି ମା ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଝୁରୁଛି, ସେଇମାନେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଧରିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଳେ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ମୁନରେ ଦେଶ ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କଥା ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆଉ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରିବାକୁ ଜନ କାହାର ହେବ ନାହିଁ ମନ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଆଉ କାହାର ମନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ନାଶ ହେବ ଗୋଧନ। ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି, କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଗୋମାତା କେହି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଗୋଧନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ସବୁ ଗୃହମାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ, ଗାଈଟିଏ ଚରିବ ନାହିଁ। ଚରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ପଡ଼ିଆ ରଖିନେ, ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲଟିଂ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗାଈ କେଉଁଠି ଚରିବ? ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ମାଳିକା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଦୁଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତର ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ପରମ ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯାହା ଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଦୁଇବାର ନାମ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। 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 ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की।